Dason lang ko tikali nga pala hubog ka kung natilawan mo na nitanan. These are 4 alcoholic drinks sa Ancient Visayan Society. And when I say Ancient Visayas, ang imuni nga chimpo, wala pa nag-abot ang mga Espanyol. Natilawan mo na nitanan. Palahubog agad bala? Let's see. First off is of course tuba. Tuba has 2 kinds. We have the coconut nga tuba, halin sa lubi, and the red tuba, which is halin sa nipa. Nipa palm. Red in color. Okay? Second is the kabarawan. Kabarawan is a combination of tubig, honey, plus ang panit sang kabarawan nga kahoy. Okay? Tubig, honey, plus panit sang kabarawan nga kahoy. Intos is from the sugarcane. Sugarcane nga ginpabukal nga ilim nun. And then pangasi is halin sa bugas nga alcoholic drink. So we have coconut, tuba, which is from coconut and nipa. Kabarawan is from the kabarawan tree mixed with honey. Di ko kabalo kung anong ngalan sa kabarawan tree. Kung kabalo ka, let us know in the comments. But kabarawan is an alcoholic drink which is made of kabarawan tree, nga bark, panit, water plus honey. Pangasi is halin sa bugas and intos is halin sa sugarcane. Oh, nainom mo na natanan? Ha? Kung nainom mo na natanan, amo ka gina nga pagkapalahubog. Kung wala pa, hindi ko anay pagtikali nga palahubog ka. Imnan na anay tanan. If you wanna improve your memory and enjoy things like this, you need to get my 7-day Boost Your Memory Challenge workbook. 5 copies left. Last na lang na ha, hindi na ako mag-publish after this. Scan QR code.